koton makudo miwadoto mau yesiseho ajahanda soji mina ye para me mina yo medeka gbero hemana yo koton makudo dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo na yo koton makudo miwahanda soji mina ye para me mina yo medeka gbero hemana yo koton makudo miwadoto mau yesiseho ajahanda soji mina ye para me mina yo medeka gbero hemana yo koton makudo dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo mau yesise gasa do soveji no gbana me do sayan do kame do bedato me do to nu pon me tole batunu do bezato me batunle akuno gbaruto eno wan to le gbe kodo no sise lo pan ajahanda medeka gbero hemana ilo koton handa soji mina ye para me mina yo soji waye waye ama uje wa uitiro ba se me ko mo mi se ba ye na fato ko je me lo bai me je kwe aye na do ka ko na ta do baba je jibo ko wa sa we je we ye ko mo si kwe afo tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusi podo ay kuma paro to ebio agbazamedo bene to mi ton me fi le bodjon gbaname to kon la e zandian do ton me mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ay kungba elodio namote le bona de fiton le sin awovi bezebulu gbenu podo bezebulu sin videle eweyin meekoro azegbenwe gbogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dagbenwe yo ena gwenfi enele bi sese gan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado sovio jido gbaname kon arwa ene mawo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando torwan bezebulu podo fiton lepan e utu ewa gbaname rwan eyan rwande bonu edo funfun jlo beto ta kon do pogon ya lo ahon imbe funfun jlo awovi bezebulu podo fiton le pogon eyin do nu imorun sunu nyonu beto ekoro aikungba elo dile bio mibonu minasiku jolo gbaname bona siku mo okunle gan anako ime bona koro sinsen debu mehun tundo mejile gbaname sin ahon elo emireon e minayi bo ronron awadije kantuntun médecine a ovigbenu médecine bezebulu gbenu médecine eminadu acheton gbanamero soviadiro sanjanto sin kanno tundo mejile eyan foto kwetero somime erandirun ronle gan e oro komo do gbogbenu azegbenu yemawe gbenu kuvito gbenu dangbenu bondebu kunso siku pe emilewo azondebu eje adebeyan sonbudo do agbazame alisudo numaro nukon yiwe azonkute erodide do eleyo tonodie gbaname soviodi ejan eminasi hui bo ronlegan e mawo bagan so rondo otonyo eminasi humo bo kantutun e nayin emiton ene outu elezo bo gbaname do soviodi do zanjan sin kanmeon besinyon zangbele tegbe krasoyi sibigbeo mawo bagan so rondo eno tun kanume eno fio azesi meji eno fio yemawe si meji eno fio dansi meji bo eno mo awadije buromo kantutun buromo kongbo nu azon ijewe edeleo mekpodo ekpo eno doho bo nuedo megbo eno do mawo bagan so rondo beno si buron dalo meta bo nuedo gbogbo yo ena siku bosin gudotue bo nukon yiyo ena tinwe mi bono mina jolo gbanamero soviodi do mo bagan so rondo ogon basi ku mo ronron basi ku mo ateyi basi ku do ganjewu
baga si hudo nu didi bono rolengan na si hutinu mi gbetole bi do baga so ron do vie mi tole e na kwa so di debu do kwe enele nu mi podo epo mi na no do ho ba mi kan so gan hu tolo e do emisie so do tanu ye bu fi oye brabra e ko lai tomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese ban wenu daho ene mawo sa gbaza lobo wa yo mbo nu ni mai kwenu khonu mi yo me bi sede bo dondo gbanamedo soviodi basi ku imo rolengan gbanameon me biton e de akota de so info e de sincere so info modu pojen e ka de tokodoto de so info won elo e si emi de din yo gbogbo ji pasa daho e lu gbanamesin àwọn do soviodi o sanya do kan me yo e wa itombo mi lo mo mi si kuse bonu tore kase e budon tore baba go na fenu ni kaje raja handa so ajimina ye para me mina ilo mende ka gbero do dagbo ma we nto bo njiwe ese pa income ahori nyona enogo sin sekwele ni kondo mi jibonu aija ye enogo sin dagbo ma we penu bi sese owe gbodo akun mi ton mi gan ton mi ton je Christ si an chesi no po aroporopo mi ton bono po ha wilo mo mi kudo le ewenu peto to mi tole beaucoup de huizan bo mi kule vo agba lo sa eno yo yehono Elias Atingla bo no ha yehono mi ton sisi je ha romial de chakpa ene bo donu yehono o donu mi yehono o agba lo sa e eno wa bono wa na mo jeme togun do aikunga bisisi ofin gbo ma o ton e oye bọ̀pẹ́tọ́ ìdó ìṣòro dàgbé gbòdò máa ò bá ẹlẹ́ ìran ló tó máa ò sí hó ìran kan bí ọ́ múra tó ló mọ̀ jẹun ìbọn wò sísà ẹ̀yìn máa ò tán ẹ̀rọ sí hàn tó àbúrò mẹ́ ìpẹ́tọ́ rẹ̀ lébò sí sọ pẹ́ mẹ́yì bọ́nu àlèdè jíró pẹ́tọ́ dé ọ ẹ̀rọ sí òsọ wọ́n yà jẹ́ oye wenu bọ́ mi ló dìdọ̀ ẹ̀sán dé jìnnà jí pẹ́tọ́ ìbí sẹ́ni kúdó pé do o ẹgbẹ́ ẹ̀yìn lamisi dàhọ́ ṣòdì sẹ́n àzàn ẹgbẹ́ akromiton mìíràn miton eso ede sunu blebu sojo nu petole bonu mawu e sin homedo weke o ibaton meyo ena si fa homedo posanu imewe krisui lengbovi e pasqua e akota e yoro shufleton yo eno hukwe won so kule janu no bo eno fa ko me no mi onu kundo ko ton le ji mo ko ne kan sin ko me sin ton sin nu wi gbale si e o ero ji akun sa bula ba yi mi ti me nu pere do fi pasqua ho ko sin bo mi ti me ro ji ma wo we jan ho le togun ton kan do kan mo gbe nu do Israel e do Egypte me kabi mo se Moïse do yi bo Moïse Egypte to meio faraon fonku boroji mauri kuntimbo imau Abraham to bueno aseru fio bo nunke ke joro Egypte me bo wa foto wa poto akuno eneo no era do kune no eko impeto do Egypte me bisese gando Moïse e savoni yo e naroji eni blonu iwade ndudu ein for sanu mime bena kule ma ubo ena sone gbovi wo tetete ein kongo viro utome wo so savo na rota ma utome ma Abraham ton tame bona mele gbovi ne o ena atujia ena daru simea bena meko takwa fowele enele bisepo won ya che oye wenu bo emebonu ebio ena lupo wo hu ma do ton podo ama vive po bote kana no mudu wo huhu ene o podo la ene o po mona sin ko jibla meton e po galo me o da fo pa fo di me jan son lié do hun bo mawu na ifo sanu mi mene o mona so fa ho mena bo akuno ti menu Moïse roji eno yo nduru eno ro pasqua bo Israel vile po Egypte vile po e don ye Egypte vile roji mena hu poton do fotame anji kabi nuimo bo Israel vile e kadi nu mawu
dide mi ti meno mono ji egbe ti on ta gbono lo for sisa teme de ton e cérémonie teme de ton e bo petole no ko cha mono ji me na igu ko ton do pana me aji o Israël vile se tonu boblo bo zankunu bo do Égyptien to hoji bisese do bo mi se do yeho mame bo nu gege job bo so ji nu ti tengbe bo ene gudu e pharaon e ma okuru gbe bo ka volen de nke kle wa igbero ji mina jo Israël vile do nu bodo ma o e no sen yo ma o tengbe jo e jo bele ba je yu tonu bo ivo e pa hon keke ton le podo kuzame bo eroji ndudu ene Pascua yo Israël vile yo ene hunto ni yewe na nkole rokwe ba sandegbe bo kuzu hunto kakaje konwe Jesus Christ David vio akpe me fidoe bo Christ lo mo wo Pascua science en eme eno kwedo meji toton meji no ton po pe fiton le toton po no ton po inaji no male apo yo Joseph po bo ino yi Jerusalem le kule for sanu ton Pascua ton kwe chobo asanwa pe bo akruno e sinfiwe yin bo ese do gwenbo na hone kan we le po vi blomado wu nu petole o akruno ne o e wa zeta o ne ru ko igban yi mo ya che bo e wa so tonu pe aton e sin fo kan ka je ko igban ko ton go me chobo wa go sin bo me fi ro Pascua me bo bodo klero di Pascua hoho evo bo Pascua yade ade e na ime di nu Christ ton le ton na Pascua e Christ le gbo vi blomado wu e so savona bo ma yi for sisa ene o bodo fa komedo peto e ran ku ma fon vole wu e yi vo sanu ene bonu pelance wu ko nga ma vo sian chei bo asan elo me Christian bi se ton ja san vive do la misi da ho gbe Jésus Christ wo e do for sisa ene o untun pena meto ene o ton edoa mo ya che mo ye bueno bo untun pena meto e Jésus Christ sin agbaza po kancho po yi ton yo e wa yin dudu Pascua yade ade e yin ko le kan mo fon no be na ndu le bisese ha e vilano ji hamon roji o no dudu e no ko le menka yewe mo ya che mo ye bueno peut-être qu'un Christian ouais comme le bisese leo mais tu no di a san vivre do azami me lo gbe Jésus Christ do eze wo hoho wo so ko le da ye sinse mais c'est do ibo ko de jibo do lo wasa chiwe so wo so jo bon minadu ndudu elo mi bloko de bon hu do flemina bonu ena huneka ma fon fon mi ko do mais na di mi le bisese kwa modo po iso viun bu khode deji bodo lo kancho che so jonumi bo kancho ena no sunsun ko bisese kon mi we mo mi ko de wonu mi to flimi na bo be sin gbe ne gbe o ye wo no yin fo sanu kulito yin si anche o ina apon vule bo Pascua yade e le gbovi Jésus Christ le gbovi ma auton blomado wu e so savona dide ta bo mo yesen ko ta paton kun Abraham we do mi ko pitan ro fi bodo ji ingreja sin tan Abraham je kun sin Abraham wa gbe lo me yo ma o de clear bo eno gbe mi kaka ero 90 ans mo ya che ko kan wo bo chubo ma wa na fi ro po bo yo fi ro Isaac o fi no ko afoton pepepe do bo ta gbo ma o yesi sem biology eni so die no so savona ro ta mi to me bo ma ho npon Abraham ndi to bi se sin toy le père des croyants et so fi ro ko no ke to na so savona bo ma wo ntonu ma nu kumedo ma omoroji ekun khonu pon bonu ndo pogede do bo eve do ko ene do chuba mo ko ene wa do ko ene wo jifiro pogene yo e so juru time to me bo do no ji Abraham moroji ai wanu mi bo di nu mi nu bo
bo nye do filo po do se ko na se do pe me ko po na so na se do pe bo eye o e na ile ngbo vi nye de so na yi bloma do we nye de so na yi be na so savo na do vituele mdito bi se sintame bo le ngbo vi ne o e na ihun ga mafo no me na ndito le bi se kun kan ndito le bi ton bi se apa ne de ma o to yo iwa de mo Jesus Christ ji ko ya fo ho ye de mo mi na do ko ya fo ho ye de gudo ya de apa ne o bo mawu e se vie ne do gbe lo me yo egbedion mi ro titi menu toro mi toro ji eso agbaza bon fi yo povuru poji be no yero tada parfait bo de clé à contrat BCC ou pendant mission sojin bersi 2009 mardi gras au azameme Pascal science et commissaire qu'on dit les semaine sainte et là ku ya waton di we ma uye sinsin de clé do agbaza me bonu ma we ma so agbaza petole no me rupe o ma ku a bo ni do ma ojo agbaza do a ese peton yo nous kon contenir de dire ko mi ton we mi dokol mi trala yegono mi kudo fwe mi kudo hobi sande timodo azan lo jiwe a hosu David vi Jesus Christu a hosu susuno e do yegono fosato yinsin kunkanwa fosan kulitole hon mi ando yegono la sin khwewe bon puye kame bo de kodo papa Christophe a fotonga ko sinoko bo to ko kono a hoso trala mi to ko kono gan ho to mi ton le ye kono gan mi ton le ye wono do a kwan le mele pini ku do khwe bo do ko kono da go vle pise do ye wono to mo ye yin hun a kwan pise do khwe do mi ka do khwe do yo mi ka si do ko da go me voa do e fon mi bo mi gbo afo mi ton gbo ko egbe je non ta bo mi do tan pe san de tin ye ko no mi so nu we lo da lo menu tagbo ma o prakata so kondo bonu vi ton vivena a kuno Jesus Christ David via e ni so mi do proposin we me ton so kemi mi me a force da fodo to me tole mi wa ku to ma sa tin be ka kun bla o mi ton boka so mi do aso kon e mi me de ya mi me ya ko mi o ton ko bi lu gbe ka fi gbe mo mi to kunu kaka bo mi le do mi de so do alomeni we bonu nuwe lo to mi de fi gbetin yo we isa tin do akhosu do miji bo do akhosu do to do mi tele se ponji we isa do poni do akhosu do azo kwe loji bonu nu kon ina yi mi piton do so en koton so su nyon mi mala no meton e bi akon lo mi lo mo nkadi do ena jomi do bo fi faton kan no po khami egbe jeudi saint azan dagbe we bo do gbon sin tan me on mi a pitan lo menu ke on de jeudi saint 2009 ye kono khosu papa Christophe a fotonga tongo abe Mathias kweni no ton ko be je de pom bo wiza da ko de ton lo sacristie wiza bo ronti tengbe bo papa mi ton gbe ton e yan abe Mathias kweni no ton e ron sacristie si ron et mon hostie consacrée combien de propos konukun 24 hostie do comme tite bo wiza aizen le do e jiu tano koi no do mi de yo mi montona so mi odi do bro de tejiwe me ton mame reze we titan reze we ton le tunu de kanji bo me ni commune le yo e mon koton papa mi ton biero me kwe gbe biri ko lijiwe me bi ko lijibo to de gbe do saint sacrement ezekwe et on décore à zengbe et donc mon quand on va mais bien saint sacrement ko nous bon mener communion là et na et communion et ni on réunion nous 2009 on flin temps ni bon ma khanu vi tiro tro mi tole bisi le propos bon nous kwe le do mi défi comme étion a che kwa che da boton et na di undo bon me kwanji bon di undo tro mi tole si bisi gbeji nu yedo da gbeji bora inu di undo we ke zone bisi panji bono kunle gan taragbe guro ton si gan ko we ke we bo ma u gboro to je to e kun panji yo ene info peria pe fiton Jesus Christ David yo tena info
pe avi na jima la ton ene fo pota kwa no po haro poko mitole ena tenu yehono sisi je ha abe hobi achapa bio achewo bobu bon hobi to menu tokun me ro todo mi era bisese ena cheni bo mi na lo pondo ji gbetemi mi roji pasqua hoho de ingbon yo mi timenu mi pasqua yare ade enje Kristo agbaza bodo kanjopon sin hodo fifo bon dudu ene ono hole megan ro kuma fonfo si bon men Christian o tajio me no ingleja hoho mele bisesio e kuro vo sisa ene me bisetu roji me Kristo agbaza yo eno sun ko bisesi kon me bo home sinsi ma uton eno jemedia o me communion do peton bisese me boka huzu dokan bo huzu tijo eno ko fenu yin pe mo von vosin chei mo ya che mo ye we no egbedion ma wuye sesende so agbaza yi bo nwe ka tijo kaka bo nwaru mo chiwe peto emi mi ro san de jinoji wonu e Jesus Christ jan do fo sanu mo nko ton wa yo la misi da hogbe yo eso wo huhu bo dokunu ma wuye sesen ta ye sisen sedo yi dokuni bo so khole bo do lo ni kon che deji wonu eni ko zo agbaza amiton bo me no ingija huhu bi sese yo ye tun do ji en ye ko no do ami sablo ka un kan ene me suo noe do ye de home bi sese yo no college bo no khomla ma wuye sisen mo ro ji akuno ma wuye ho ye weleton ye nyewe bo no etin bo ye ho yo bi nyewe acheto ni chete do ho lo ji bo ni kusu Kristo si apaza ho ya do ho nenu e de wipodo wiye ajegbo ha na jino maria in petonu bo ipo mo ya che bo Jesus Christ si apaza tin yo levo jegbo ha wo ho lo mo bo ni chimo kabi konchete ni chimo benoji viwo lo mo we me blow we me na bo petole to fi un tin bo esu bo e de fi un si me yo mi so kwe bonu ene huzu mi me bonu achete ni jeji bonu hu Kristo ne sin kanjo won me bi se tun loji ma wu ye sinsensi a chemevo pasqua continue eye de ma wu ye sinsensi a lo sin won gan sin tan pe to le to me on gbedede ya do ma wu ye sinsen ne on ewe no yesume bo je bo ha na jinu maria en pe to nu boyi bo Jesus Kristo en pe to nu bo ma wu mi boyo itin mbubu ene pasqua bo Jesus Christ sin le bovi Jesus Christ le bovi mime blomaro wu ho maro kona mo ya chi le mbubu ene ma wu yesisen si a cheweje bo ha petonu bo na jinu maria sen paza bo itin won yesisen me vo pasqua etin pasqua nu wo de tin pasqua yare in Christian le tombo edi nu Christ wo de tin e kari mi roji afote ekanade mna si pasqua ru kanji mna si mo honika ma fon mi ko ro mo ru bi be me ro nu wa lo le ton bo mi be sin akunsan pla wa ye egbedion ma wu ye sinsen ma wu ro ko geti bo se Abraham to gun to lu pe me bo jako he bo se gbe ro le bi sedo bo agboton ewa se won sa nkoso Gabriel sedo na jino maria boro noji yon we lonu to yon kun cheme bombaroji anaji won kanto merci anu we ke lobo na jino maria do no mesento akun to mi bo de jurogun na ngbon mi yo ma we ne do jepo ha na jino maria bo che Kristo sin ho to bueno atogo no tonton me kakanu son tene peto biron bo jete le 18 avril wa we ke lo me nata ko mi titi mi aso no project 18 avril nata ko do mi de ne bo me ne wa gbe lo me yo enu bubu gbede ne o bo me de bu agbaza ton de suno ken broji mi agbaza nu mi ye o me de du na mo ga mo fon fo yo ma wo yesi se me vo agbaza no ma si tine un pasqua e na du pasqua e na du bubu eno na mo ga me bo ma wo sin ko me sin ma na zo be na izo me ku ogudu ayo e na du pasqua tengbejo ka si ho ma wo yesi se na nkia ja bueno na jihano po mi aloto
O mau ye si sen pache nu belola ni kasopo. O mau ye si sen pache nu belola ni kasopo. E kono mo mawa. No mawa yewe. Yewe adodo ton yewe yin. Bo pache nu weke obi. Igle javle bitumo. Samedi saint du moins ça. Me fi na le aussi we kele me de yo e na ndo ko gbe do me dire que ma oui yesi do yo et on oublie au commencement l'esprit saint planait sur les eaux moi aussi ma oui c'est pas cher gbe yo be me fo gbe to le si kuin gbe to a e ndo me ji me so boru mi gbe to wo bonu fun mi ton go sa comme mi ton dion gbe to so ja ici gbe to so ja ici on fun o ro gbe to yin lo te we wọ́n yẹ ọ̀rọ̀ gbẹ ẹ̀sán gbẹ̀rọ̀dọ̀ tè wọ́n wẹ̀ kánfìlà èjìlá tó ń fi lọ pé ọ̀dàgbò máa ò bragadà sókàn dọ́ ẹ̀xẹ̀ ní obìnrin kún wọn kó tó ń fi ọ ń kórun kákà náà máa ò xẹ̀ ní bọ́ pọ́tàkà pọ́ tó wọ iye ají. mẹ́yìn funfun wẹ̀ kẹ́ ọ̀bì sí ìtàn yìí. ẹ̀rẹ̀ ẹ̀xẹ̀ ní bọ́ jà yìí bọ́ pọ́tàkà pọ́ tó wọ iye mẹ́yìn gbẹ̀rù pẹ́tọ́ lámẹ́ bẹ́ yìí máa ò dé sinú ẹ̀sìn máa ò dé sinú ẹ̀sìn máa ò ní ọkọ̀ náà mi káde bọ́ mi o titi mi da zan vive le gbedo mi jero ke o vi ton inu duru gbede bo mo kawe nte o tu e eyin gbeto agbe mi boko o ko wa gbeto nkaka bonu o ku je wanu deji yo eno kan no kro ke na mo ye ko be ale we sinu mi e o na blon le o na jali cheji nkan mi on fi adora yi lo me kan mi on fi adore ne Combien on fait adore azan elo azan vive e inu ndi to le bi bo me bina ko do yo khotome bo ipa ma we do me bona dokunu Jesus Christ David vi e yigbe bo ziri so jonu peto le egbe anu peto de ya le totun agbaza ka mi ho metiyan dagma gbo anu wo to de ya iwe egbe anu ko epo nwe awon e wonu peto bona isuru peto nous ouais peut-être qu'à dire carton moi mais bon non alors ko gros problème yeme maton panamea moro nous ma si don non so meton yo e no biro gboro to we ma we ro si vo we yo e na ji a o vio je nu podion peut-être be ka ko gboro ni kuma ji mais oui gbeji we ke bi me nous re ka de carton moi nous e mo le ro se ho yo ro mi peut-être simplement eneme mau yesi seme vo pasqua ndudu hone kanton etia ki Kristo si anpaza bo kanjo ko etia bo hunu mi de yo Christian le don blawe mo ya chi mo we ayon le don blawe mo je no me sensenton le mo yero iton kon ro ke me mi biology hey dagbo mau yesi sen e mi do ji e so agbaza bo ro petre tention mai mau do poge ke ro na sembo che ko de kona ahun ini savo egbetiyan mi poro iponu blabla me si senkegero blabla me kan lo meti so ben saint wedding christian le yede ko moya chi yede ko ayon le lo mo run blawe ini savo me poku ni savo ma wedi nai bonu tagbo e mi roji tagbo e mawu yesisen se Kristo sinto ahosu gwe ke loton mawu do poge gbeto bi sina je po de ko wo sen yi nko de bo mi no yoro mawu eniyan ini savo blandu tano le motome bonu mawu defo ogun fonu tagbo yesisen eni chia fi de bo de we ke lo me o ni ma damlo odo dagbo pe ona isi ansiton ba ni ma ni me o petole jo no wo yina sen Jesus Christu wa gbe fi wa ji abo Christian lady ni bodu nbra kan ko lo mo ro shome de kura blu we yo ero fi de wo ke lo bonu tagbo roje miwe conference ne bo do khoton waru toton bro to yin we made nu Jesus Christ le mo yin blan never blan won dejiro ejanti roji Christian le kunu blan kan ji o Christian le blan kan ji we ke me ame ye ko no e rona blado Jesus Christ lo mi ndebo mi na bio bera yin na bo hun gan mi yo na blo Christ dapa ni yi Christian le mo yin never blan sien deji bono gbeji ta un Kristo bonu Kristo ni se gbe ton bonu ta gbo ni mai toton ka so imo fo ma vo
eme mo ahun mi tro poname ba si ru pasqua nu bo en kan me e ko de bo mi no ma wo Jésus Christ David vio sinto melero Yahvé melero o Adonai melero Shaddai melero Jehovah en tout cas moi Jehovah kan El Shaddai ya e kan Shaddai ya ma wo Yahvé nkoton Yahvé we dagbo ma wo yesinsen ma wo akotale ton nko de bo mi no yoro akotale me on mi joro poname mi na mo mi na ya jo kwasa mo na re kwa kan lo nu bonu meru kun kan ba ele yero mo che me ba yo mi na igbe ni na chen mi sonde. Merci. C'est encore possible. Possible de vivre et de passer, de reprendre force, évitant la mer. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint, créateur de la terre et du ciel, a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement, de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. C'est encore possible de relever le défi. Opena kamba fana palo afama gbaso nra pena kamba fana pa afasa peta de mano pa pe ponga pena kamba fana afasa peta de mano pa pe ponga pena kamba fana palo Mihamira yura mero 66 89 79 75 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13. Bon, ton numéro mais quelqu'un sait ils ont bagou buka de mi déclamer. Allô. Mi fon ga ina micro yin. Dogberu mi tero ton. Mi gbe. On me sewe lo. Na micro yin. Na micro yin, na micro yin. Sabi ato. Sekite. Mr. Zen Radio, Mr. Zen Radio. Je vous call Ati. Melo to do me. I don't me jemedan. Gandhi. We doesn't kiss call Ati. Yo, nous me se toboche e toko ndi. Ba kunga yo lomi we. Bon to yi na dinu. Ambo. Nous me se le nous va we are. E kaju adinu ma wo. We do mi dele tion do mo jeme. We akodo ma o de ya. Do ma o lo jere. E mi dele o. E de mi de na wa. To gudo. Ba de mi dele de. E mi dele de. Jesu ando mo.
ka ko to dion na to ye to mi tere ya do mi tere wa ti mi tere na ko do dia abi catholic we na ko do a o do de o de bu re je keji a mo mi ya se ri de ye de o do me re o na ko do ye o de bra tu na ko to dia ai ndo ko mi bo malumo jam leton Fofo Xavier. me je mi dame o me me dia Fofo Xavier. Nigeria on Fofo Xavier. party Fofo Xavier. janvier weru Wesu. janvier Janvier. Aha, janvier ouais. weru acho Meu. Era tiano fofo janvier yiro mi mi na igbetoni eisande. NME mi hemi na yiro bu kan bio do 66 89 79 75 94 22 22 13. Ton numéro kan oui. Bonjour. Nami kono Noi Jean Etin Fite. moi mi Fofo Jean mi no todo mi esin Xavier. ya cambiar mi de do ya ko ma o so ikare ko do papa lo baname papa ko de me abe matia to go nkenye ere Ko da gbe mi kan bio. jamu kun je o Okay. Tell me. we go program telewe ya go baname ton lo yi mena le era muy divino mo ya bueno le con ya abi no lo se do mau no se de Eyon mi na igbeton mi. Tell me. Merci beaucoup Fofo Jean Eyon mi sin Xavier. NME mi homi na yiro bu kan bio mojo de bo mi bambo nu mi na na mi homi na kan bio 66 89 79 75 94 22 22 13. Yo passe quoi hodo bu honigan ma vont avoir hodo. Honigan nu po nu passe quoi yin bon me de mojo ba na yiro mi bu kan bio do 66 89 79 75 94 22 22 13. Moi je sais so agbaza bon moi ou je sais me vo on est gamin va avoir des tiens pas quoi des tiens metin do o erodi yesi se me vo gbede de aro pas o Chris o continue o Chris we kain le gbovi bloma do ma o yi wo do fa ko me ho yesi se nken yo ho ko nkan nken c'est comme ça on ya ti aro si se de o me bonu de bo no sen bonu ama pin so ma wo yesi se no po da Jesus Christ wo se do ko en bona chino maria ji antuno ji hokore wu do hon kan tewu bo mi do di do bo tere jiro ji ko no mi de tin yo sin tole we a o no me sin tole we a nu de bo enu ayin do kelo me yo erun blawe mo ya chi ene o eni savo nu ma u de vo de igbon fo nda bo ye sin bonu eni tun kanu we kelo bonu bo de khle bonu beto bi se na tuno ji gbana me blawe de amo enu mai mo ahun male me ti o et le choix de dire ante pour nous sincère o yewe da khropotin bo e on lo yewe Jeanne d'Arc le to me fio na kwitano clément mo e adontin do weton wene yewe français to me weri beron to ka do dire que mau to ki mau da gbe de o singri gan bere yon ena kaflan ena jira bon me le propoton et une menji yewe Jeanne d'Arc et des soldats gigants we peni et ne hu soldats we ne le y a des konu man autant àwọn no soldats ne le soldats le ka hu Jeanne d'Arc et àwọn dit que ma hu soldats le tan we ma hu da gbe o be ye ringiji a ja kono pe ajo hon gbere pon e to de wo kanflan dio vi kwe afodun ko afodun we to meton e ko soja da ko we le si zinzin bere a je nu ma we Jeanne d'Arc oh
betole edo mocho sin yawe eli hwenwonu ko tin sin ero eli ero no baal sin mesentole Fodun sentole fo sanu kulitole ji ni kule fo sanu bo enu bi keke jor hwenenu cho betole ndo montame ya ai hawe no maho taglumeli no mawa ene bo fofo janvier mi tro mi tole ndiro ye no te hwedo fofo janvier yiro sans timboro menchi nous 500,000 mi bo e ka do nu e do bo yesi to ton camera di fofo janvier e ma obi baro kan to me pede do mo ena tun lo ji asango to gbe me ele na wa do se Christ tamea ene bo e do menji o asango to le gbe ole e me keke na wa mna do mi wa do Jesus tamea Jesus sin come bo le fun kan mi kon e de le mi mani menele frafuaji afonyo mi to sikodo menele o kala isole gbo uso dole gbala o yewe no Elias Atingla do kontro mi to ene egbe mi o la mi sisan gbe yo na son so bono nu Jesus Christ David vio e toton yesi se mo tete gbetian e we do fo sisa mi sa ton wa bo o le gan fo sisa mi sa ton besin fini hwe e ka be yo nous fi a mis sa besine sin kete dole e wala bonku de fite dion Jesus Christ doa kaflan jalo sin kolo yede asa yede Jesus teme ewe doa nous do e bo anyway no klaje yo e ko tin sin do o mau beta mau sento beta letimbo edele o ire huto Jesus David vio humewe dia we ke bi katno vodun a ovi lo mami o khume kadi a ovi lo mami yo khume we ede si se kete ko lo ede yo bi kojo bi sese kojo mi la ko me dio totra ma o tra pasa dio ejan sla onu we ke won nu ala pa le system ba fi de gon we nu bi jene 80 mi homi na yiro mi o kan pour tete gbo mi homi na yiro adoro mi o kan we allô allô bonjour monsieur bonjour micro ta so le micro yi Pascaline beta to tada Pascal si beta bo mi docteur mi non madame mi kuto so na chemsia amisa fe mi dio fopode su kodo tagodo piton le ye ai khai to awun ya si ai khai me je láti se ati to tagodo emina fun mi ka fopode na si se ai kha awun ya to do ye si me tagodo emina didi bi emina le di de no ko ila bote do keke me beno didi yo ya didi ai khale bi ya khaji mi bina de ma so santa todo ni bo ke kembo di ai khale de do pon dum we keso ni o bina tu sai pe ni na ndo todo le pon do ni pe pakanyo ni be unlo eteze akiapa alian de buto ko ti bro todo nsikhua yedi hupo mai mo na je ma ya ke to ko en ton le ko me pi adi no da no de le yan no do to po won yan no pa ta mo no ye no ti chewe le ye no se ya ni choko do po Dada Pascaline Madame miro ji lo dagbo sache me on kumi ton na indu peto si aloko gbere a funfun mi ton ma o je na yi enchi mo ra che ton into bu nfi we 5 comme. Merci beaucoup. Bon, le quand le do ko da Pascalino et le Pasquale et non fin Pascal le pour Pascaline le quoi. Beaucoup de ko ça da Pascaline. Merci beaucoup. Mais peur faut si colla mi do 032 jati. Et passé. Merci beaucoup. Et 66 89 79 75 94 22 22 13. Bon, minale ko fofo au janvier si ko jiro jemi bamrandino. Bon, mi jalon fofo janvier ko ndo menchi o dagbo kun do mi e Jesus domi numero kanwe. Allô. Allô. Do numero
antenne ji. Oh, mi to boy mi de son l'homme aussi. Et comme étant. Et nyawa no loro anu Fandoran. Anu Fandoran. Fandoran anu si karabi wato sin kama. Le to mi fofo anu. Et ne o mi tinen de wa zande dindo momi tonji finen do Jésus et Dilu 18 avril. Kanji. Année d'été. Dopone année d'été 1900 nabi dopone. Mi tinen do khodi de le medo. Dagbo mere dagbo yi dagbo Jésus Nazareth titon ouais et abi mau medo dagbo yi we de no ma tambio medo radio tadwo dione Eyo Etienne fofo ano mi na sundo kan bo igbe clean no me bio kan bio bi bon mi lo titi me tan jino ji o fofo janvier e ro ma o ba wa e ro ji o ton numéro kan we. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, nami kono yi. Théophile Nkuju. Théophile, mi lo to do mi. Ko pa video en jan cambio. Ouais, donc d'abord o Jésus Christ c'est To. Fofo Théophile ni nya kam yo je Jésus Christ ta o dabo yaji. Ton numéro kan we. Allô. Allô, mi saison radio mi keklen. Bon, nte. Nemi ko yin. Elias. Allô, nko mi ton. Oh, mi yoro hu mi no de mi de khle mi bo kanon se se onu ba vo mi ton radio bo mi na se se nde mi de gbe me. Oh, momo enu ka me pere mi sia. Ena chen mi na yoro mi na voitoro mi toro ko chona su tanu kan. Mi na yoro 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13. Ton numéro kan we. Allô. Toromito kogo sinkanu mina yi mero po sutana de mi korogbon yi bona si wi gbenu. Donu mi. Allô. Allô. Oh, puto gago ina. Oh, na mikro yi. Iro nyindo chidum bena. Sinfite. Ya papa do doma. Fofo bena mi lo toromi. Okay, no po nya cambio. Wo indo na cambio churo mi tondo. Dabo. Ina dinne kakasa iweya alo do pede boya dinna ina dinne na pero klemu de meweya alo ya dinne kakasa iweya erabo Merci. Mina sundo kan do nu cambio supo pede bonu mina si hu igbe klem chu bonu wana fo do passe croissance en let ni tie bonu ko me keke kava porote ene mi jaro nu fofo janvier yiro mi eroji me keke na waro Jesus sin come Dagwaro Jésus sin comme Dagworoji emiese Jésus Christ wo sedo ta ton emi ma wuye sisen bo mi ko pitanton fiboroji Jésus Christ we cambio mbio de pero poroji azan gugo ton de mi kan le ko ape lo kon ikran mo ndito de aji peto de na kanji do de ne bo azan do si se yawe na jino maria savo bo ya hunvi kaka nu ko kan ko do wa ton bo savo nu mawdoji ewe dak pelo bodo Lucifer rozo a ofile hosbo yo bezebule yo ewe do boy jiase boji mami boji tamboji nu barabara e mi no mole bisese nwe yo robo nwe petronzi mo se petor no so ton sin petor pe henple na yo Lucifer bezebulo ewe do nu ne bisese ma wo yesinsen dayo edokun gewe na wa mi na fi meji ko no je Christ wa gbon fi yo e kun fi a o vio enya o viwe eno nye enyero tabadun meri eno nya me eno ya o vio si me eno ji amo avoy wo ani hwali ni petolo wo mo hwali ni bo eya o video no ikrare wo wo bu de voa bo petolo gbe iton ifakaje igbe a egbe ti o ma o yesisen wa ma sukun do no a o fi bo petole a o viezo le aga a o viezo da fogbe a o viezo huno zoji a o viebe hacheme a o viezo da digwan e na de a o fi sin petole sin peme bonu petole juna husu jijo inatun
e makajina huzwa atampi tomeri fofo Jean yosin sinvie moya iboroji edi dagbo imawe bo papa e gule mi toho su papa Christopher fo tongo de wenwe enye weno Roma yo le papa ene one ka ingoni aji weno oh mi dokonu me atrala oh nazia idon jinu fofo clean me bo aitre son jinu basoji wenwe dagbo mau yesi sen gbero to so papa ro bene kunganji fie yo papa ero Roma pro sipojia alo ejetiwe ejetiwe a hosu wona ido pojia nu bansi anwan yesu si anwan we no vichi yesu si anwan we ndende jijebo ndo mochiwe endo papa reda eji be so de fo ya de mayo ma onu kume an e so nkan so we o minati menu fofo yiro mi fo Jean de man dondo ji ni flin kan jere je kono je Christ David viewa ai kun gba lo ji bono apasa me ko tero tin yo ekun yiro ji e vote wo so papa Pierre o me Christ wo de so pon haton boro ji wo awun yan wonu we Pierre bo wiji na gba English ati robo so jion English boro ji hu yana no English ati nu ma wo no so papa beto mi ma wo no so papa in politique ya papa yin no bueno itagbe somro me mi na sodo mi nu dion o ahosugban fiton le no so bomo bo na je nu kan di o ma wa iton di o me mo igun to me o e be na so na bio fofo Jean doji eyo nu inu yen to eni ba prophétie Anna Maria Taijiton kabi eni ba prophétie Malachiton azangwe to ingeja hoho to le me nenu kran igbon ereji ma o de sunu na wa unu petole tentin bo papa e na so yo papa e ne na roji ekun tedu yo kunu kan kunu peton me o un simple prêtre bo papa e ne o e ka na so bo e na Roma sin to ho to me na no na lido Roma sin to ho titengbe bo papa e ne o ma o na no poheri ho ton lohun bo ma o de sunu na we sizane mi pon Anna Maria Taiji 1818 do gbe do gege ma o don egbon gbe do gege ji mi pon mi internet jo mi na mo bonu azangwe wo to English aton dem na egbon yo mi na tun papa ro ko ge wetin do papa no yo papa e me so Christian for ote we but papa e hore ka re bo papa Christian for tun go e beto pa o honovi Jesus Christ ton ba che Christ do bi sese ma o bloiro e da ni donton do a che ka me da Christ de bo a che Christ do ero bi sese mi na le ko aji asantona pe o mi na le ko anu pe mo nko ton ji mi da nu o fofo Jean doji o ma wo boy eyin tawo bo ara mo jewe o enu bi o rendez-vous mo ipe amo ma do honu gbonu mi ma wo no juro mo pe me e mai mo ma wo pogere we ke lo do ewe ntapo bo ana o te pe ye hono ton poge bo nu egbugbo we aso pe ye hono bo e ko le fo sisa ta ton ka e ho de ton we yo ma we ne ye boro fi biro we ke me yo era se de gbetu nu e ro hu do we yo ma wo je an pe tantan na paza me bona amo pongbo ena de ai ton kaka ban wa imo ye hono ton le do akun ejere bodo hoto nu ye bonu ema ko pe ogun eji a era sewedo kan ye hono gale gon ye kono e ko mo ye kono de na mo ye kono to era timenu we asia bo o miro ko don de la Pascaline we mi ko igbeni fofo ano kambere meji mi do ji 18 avril ji Jesus Christ ta fi mo mi do di anji da ne te aji no ationu fofo pondo meji do bele se tameo et on do Nata le 25 décembre d'aïe. En réalité, il faut Jésus a le 25 décembre. Le temps, nous dit-on, voici, voici, nous d'aïe, la fête du soleil. Et nous, mais quoi, oui, ton nom, bien là, mon Dieu, à moi, et là, tout le monde me dit, dès Jésus-Christ, David, malade, mon Dieu, le 18 avril, nous, tout le monde me dit, à sa cause, Dieu, mina, tel, dit le camion, et le mi, pour le péri. Minadonu o fofo anuroji nwe umedora mon kunje ntonu Christian wani alo o yahono sije ha do tinroji enodu nata hyodo asan kwa tongo do
décembre sin son mais moi achi bon mi janti menu o fofo anu romenji e ingleja sin togbole o yewono afaso te to nu konkonton le o e ma ton honu edu e non du ko ton eji jizan ton tawon e we so bo ipondo eroji Jesus Christ wo comme we we ziza we ke lo ton o yovo to meton e non du o ma o clé do potin bon nous c'est le no Dieu soleil ben nous fotons do 25 décembre ene on raison e ta ko so boroji na ko so comme Jésus Christ we ziza no ke lo na so do asan na be mai mo o me do hoton yi o ka no gudu ka bo edifi o ye afo ye ru poko me ye o ewe do akwasa buru timewe bo mira mon kunje uroji 18 avril we enondu o jijizan Christ ton bo 18 avril lo po ne onje bueno ero nu so na ru ko ton kwanu ton go 33 ans ton le o le be asoro 30 ans na ru ko kwanu ton go we ise so jare de bo e wuli bo kan close ji bo e lo ko aton pepepe wa so we kero me bo go sin me fi 18 avril we Pasqua 18 avril le voyin jijizan Christ ton bo mi na wale ko aji bonu mi na se udo mo cheme deji ene bo o fofo Théophile e cambiero ji o dagbo na senu wende klempo ya ji ki kabi ma u tegbe ton be na sen kakasoi o bena cambio ji donu bena e ma wo ma voe ya bueno mi atenu no vie pono je ma wo ma voe ma we e ser gbemeton wenu e na mo ku gudo bena da ko nu yo e mi ro dagbo a kluno pe we adogbo ge e do je midi ma we se gbemeton wenu e ole mo ku gudo be e wa churo to gbedi yo e won se do sekwe yo e ru gbana me e so perfect gbaza be mi ro dagbo ma u gboro to e ho metin bo e kamera jiro kre ma wo wenu de yaji e won se ma unu wenu a o vieno se no wenu bo e bon bo go si me fio e on de na isin tanu me e ndo fo se ku dion e mo ni po fo ton pore bo do ne je kon che on be ni kumaji nous ne disons pas que nous kumaji ma wero se ko nuwa e no se kakai ma fo e na ko no ko e no poro a chatonglo de e pa no ku bo pa no gbe e pa no se ko bo pa no zome ene dagbo ya wono sisi je ha do akun zangu awe wa ile me yo mi kendo no e Pasqua iji bo Pasqua mi do ji hon gansi nduduwe bon ndudu ne e Israel vile yin hondo we no foru we ne no ko we yo ndudu ya de in Pasqua no Christian le ndito me de no Christu le o e wen Christu sian kwa za ko kanjo ko e sojuru la misi la hogbe bo kamitonyo wa zan elo jiwe ele foru wa san no vive na no free we bo mi ro ko gbe do no me ko in Christian de trebisi se broji Pasqua ya de in Christu ton yo a cheton ni kondo me ko din le bi se se jibo hon kan no bo ni ye bo mi ro ko gbe do no me no me in Christian bo ko gbo nta bo vile ru tajiro ye ni kudo tayon tabo vi egbe to le po me na di nu so le bi sese mra hu tabo vile po ye ni kudo tayon do won ga mo fon vo sin dudu o iton e na yin Chris wo iton e na yin mo ya chi ene bo o mi kendo fi Pasqua o kun sin nu e nu Pasqua yin ti me ka do yi bo e ka fo aro asama fo ahun koko mo ya chi mo ye wona o mi dokunu mi toho su papa Christophe foton konton go e ya foso te to je Christ ton Christ devoro ke ro me gbetin do ke no Christ we ke no mo e bo ye hono hosu ne buru ko gbedonu me ko ye hono le bisisi do asan lo je Christ so ye hono yin sin utun pana me to so jijan bo ye hono fo san kule ma uto 18 me ko gbedo se do ye hono le bisisi we buru bio ma wo e chia ye hono ton su klem le bi sesoroji eni pondo khomenyon ton bonu mina se ho inclisu nu bo se fo so te ton bo do weke bi seseme do krisu roji nyo yin ali bo yin pe bo inu bo wonu ye ho na bi se na se ho yin ali bo yin pe bo inu bo a chene bi sesio eni kondo me ko din de bi seseji eno ye ndo ye ho no Elias atingla bo no po ha ye ho no miton sije ha chakba bo mi level bio mi me indi to bo de ji ma o de ro pe ton bo tin bo me de kunu mo ipere mi do bio mi ro je mi level blan won deji e kwa san me ro nba le ni blanu titengbe bo nu ma wo e mo fo nu ta ko yo mi na si hu ho mle do ji eni wa ya o wa de ta go si asin ko ji mo mo ta ko na iwe ke si an siton
bonu jelijelu ma we na iso agbaza gbon wa ru pona mi sin soje bonu fifa ni ti inu peto juro la gbe no ru ma o ba ibra ki won jere bisese eni yon za we devo o tawo si cheme. Merci. Ilokota handa so ti mi